Assalamualaikum grade 6. How are you today? Hopefully you are fine. Okay. Yeah, we meet again. Now we will talk about mostly about the comparative and also about the adjective. Last week we already learned about the uh, how do you call it? About the temperature and also about present tense, right? And how do you ask politely, like should I, using the should I. Okay, minggu lalu kita sudah belajar yang namanya ngomongin cuaca, weather, and also the temperature, temperaturnya, ya kan. Terus how do you feel, cold, hot, sunny, sama yang namanya apa namanya, I forgot. Ya, clothes, ya kan, ada jeans, ada jacket, sama uniform. Now this week we will learn about the team games, mostly about the comparison. Okay, let's see. If you have your book, you can open your book at page 12. Okay. Okay, grade 6. Now we continue, okay? So, like I said before, if the adjective is more than one syllable, you use more and then. Ya, ini udah ada contohnya. Jadi, kalau yang adjektifnya more than, kata sifatnya lebih dari satu suku kata, kita pakainya more sama than. Tapi kalau cuma satu suku kata, kita cuma pakainya er. Oke. Next. Yang nama superlatif. Tadi juga Miss Ru sudah kasih tahu ya. Ingat, ada namanya is sama are. Oke. Next. Kita ngomongin yang namanya adjective. We will talk about the adjective. So this one is the samples. You can see from those words that I already underlined. So here in the first one, the sack race, what fun! The blue team was the fastest. Ingat, the fastest, ya. Artinya kalau sudah pakai the di depan, artinya dia sudah yang paling. No one can or nothing can compare. Jadi nggak ada yang bisa dibandingin lagi. The purple team was slower than. Ingat, kalau masih pakai er atau pakai more, kita masih perlu kata-kata than di belakang karena ada yang dibandingkan. The girl with the brown hair was much faster than me. Much faster than. Ingat, kalau pakai er masih ada than-nya. Okay. And also you can read from the tug of war and also the rest ani. The egg and the spoon race, ada was faster sama was more careful. Kenapa pakainya more? Karena careful lebih dari satu suku kata, lebih dari one syllable. Your team was the strongest. Ingat, kalau pakai est, di belakangnya artinya sudah pasti paling. Kalau sudah pasti pakai kalau sudah paling itu cuma pakai the strongest, the biggest, the longest, the fastest, the most expensive, the most beautiful, the most handsome, ya. Okay. Next, we will learn about adjective. Ini nih. Kalau adjektif itu kita ngomongin adjektifnya dulu baru noun-nya. Adjektif itu kata sifat. What are the adjective? Itu banyak banget. Contoh, tinggi, pendek, panjang, rendah, besar, kecil, cantik, jelek, ganteng, pintar, terus cepat, lambat. Apalagi warna juga termasuk adjektif ya. Blue, red, yellow, black, any colors are the adjective. Nah, kalau kita mau ngomongin adjektif itu digunakan untuk mendescribe, menjelaskan kata benda. Contoh, bola besar,
Adjektifnya dulu, yang adjektifnya mana? Yang bola atau yang besar? Besar kan? Jadi besarnya dulu diomongin. Big ball. Apalagi? Apel kecil. Yang adjektif yang mana? Yang apel atau yang kecil? Yang kecil kan? Jadi kita ngomong kecilnya dulu. Small apple. Jadi jangan ketuker. Makanya bahasa Inggris terkenalnya dengan terbalik-balik karena ada susunan seperti itu. Oke. Contohnya, ini ada formulanya, ada rumusnya. Adjektif dulu baru noun. Sifat dulu baru benda. Bola merah jadinya red ball. Bukannya ball red, tapi rednya dulu, adjektifnya dulu. Kereta panjang, long train. Baju baru, new clothes. Nah, teman-teman, you can see the sample itu from your book at page 14. Ada yang namanya fashion show, and then I will give you the dialogue so you can listen also. Okay, we just read here. Do you know any of those kids? Yes, the boy who is wearing the gold belt. Gold belt. Goldnya dulu, karena gold itu adjektif, sifat. Belt itu kan ikat pinggang ya, kata benda. Jadi bendanya belakangan. The gold belt. The girl who is wearing the striped glove. Striped glove. Glove itu kan sarung tangan, benda kan, belakangan. Stripe itu garis-garis. Nah, dia duluan karena dia sifat. Satu lagi, kalau mau ngomongin shape, bentuk, square, circle, rectangle, triangle, pernah dengar kan itu? Contoh, meja makan aku bentuknya bulat gitu ya. Saya bisa bilang my table is rounded shape. Rounded, bukannya round doang tapi pakai ada ed di belakangnya. Sama nih kayak stripe. Stripe ada ed di belakangnya. Itu digunakan untuk menyatakan sifat. Kenapa sih pakai ed di belakangnya gitu ya? Bukannya red aja, bukannya big aja. Kenapa pakai ed? Kapan pakai ed-nya? Kapan pakai ed di belakangnya? Itu kalau sifatnya itu menunjukkan bentuk atau shape. Contoh tadi round jadinya rounded. Apalagi square gitu, bisa ada kita bisa ganti jadi square. Tapi itu jarang dipakai ya, kebanyakan pakainya stripe sama rounded. Nanti ya, misalnya akan coba find the other example that use shape, use ed untuk menerangkan adjektif. Oke? Jadi the girl who is wearing the striped glove, sarung tangan yang garis-garis gitu ya, garis-garisnya kan stripe. Oh, spike. Spike itu kan duri-duri gitu ya. Kalau biasanya itu spike itu cuman S-P-I-K E, spike. Tapi kalau dijadiin sifat, dia jadi spike pakai D di belakangnya. Oke. Ada juga yang ngomongnya pakai I, spiky. Tapi nanti dulu, itu baru masuk di kelas 2 SMP. Kita belajar itu nanti. Itu hitungannya jadi adverb. Oke. Teman-teman hanya perlu belajar ini aja ya, namanya kata sifat sama komparatif. Comparison. Jadi perbandingan. Ingat, kalau cuma satu syllable, kalau lebih kita pakainya er sama than. Kalau lebih dari satu syllable kita pakainya more. More titik-titik than. More expensive than. More beautiful than. Kalau udah paling kita pakainya est atau est. Fastest, slowest, smallest, ya, furthest. Kalau lebih dari satu suku kata kita pakainya the most beautiful, the most handsome, the most expensive, the most marvelous, the most enormous gitu ya. Jadi pakainya most. Okay? So it's all about today. So in this chapter you learn the comparison and also the adjective.
how you say the words. Okay, so grade 6, it's a pleasure to meeting you all, and then thank you so much. So we will meet next week. Enjoy your day, and thank you. Stay healthy, stay happy, and stay safe. Bye bye.